الحمد لله رب العالمين الذي أبان لعباده من آياته ما به عبرة للمعتبرين وهداية للمهتدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، أمر بالتفكر في مخلوقاته ليستدل بها على قدرة خالقها وعظيم صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين بشروا بأن لهم من الله فضلاً كبيراً، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فقد خلق الله الإنسان وخلق له عقلاً يدرك به الأمور ويميز به بين النافع والضار والصالح والفاسد والخير والشر. وقد أمر الله تعالى الإنسان أن يستخدم هذا العقل الذي أنعم به عليه فيما يعود عليه بالنفع، يستخدمه في التفكر فيما حوله من المخلوقات العظيمة، من أمامه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته، بل يتفكر في خلق نفسه. فانقسم الناس في ذلك إلى أقسام، وخير هذه الأقسام من وصفهم الله بقوله سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وشر هذه الأقسام من قال الله فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فيتبين بهذا أن التفكر في خلق الله تعالى من صفات المؤمنين الصادقين أولي الألباب وأصحاب العقول السليمة الراشدة. فينبغي للمسلم أن يعتني به، فإن الإنسان مع طول الزمن والغفلة قد يغفل عن النظر والتفكر فيما حوله من المخلوقات العظيمة في هذا الكون. عباد الله، إذا نظر العبد إلى ما خلق الله تعالى في هذا الكون من المخلوقات العظيمة والآيات الكبيرة، فإن في كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه إله واحد كامل العلم والقدرة والرحمة. فمن آياته خلق السماوات والأرض، فمن نظر إلى السماء في حسنها وكمالها وارتفاعها وعظمتها عرف بذلك تمام قدرته سبحانه.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها، فانظروا أولا كم على هذه الأرض من البشر من بني آدم، ليسوا بالآلاف ولا حتى بالملايين، بل بالمليارات آلاف ملايين، ومع ذلك فألسنتهم وألوانهم مختلفة، فلا تجد شخصين متشابهين من جميع الوجوه، كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ثم انظر ما على الأرض من أصناف الحيوانات التي لا يحصيها إلا الله، كما على يابسة فقط من أصناف هذه الحيوانات، وكم في هذه البحار والمحيطات من أصناف الحيوانات، وهي مع ذلك مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال. وهذه الدواب المنتشرة في البراري والبحار تسبح بحمد الله وتقدس له وتشهد بتوحيد وربوبيته، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أمي على تنو أمي بركة setigi masa ala ye, ale de ni tanunin ka kan. Ni mɔgɔ min bɛ tanunin kun dɔn o tigi b'a dɔn ko ala de ni tanunin ka kan. Ni mɔgɔ min bɛ barikadali kun dɔn o tigi b'a dɔn ko ala de ni barikadali ka kan. Ni mɔgɔ min bɛ waleɲuman dɔn kun dɔn o tigi b'a dɔn k'a fɔ ala ale de ka kan ni waleɲuman dɔnni ye. Ka d'a kan ala ye danni kɛ a kelen ani danfɛn ma jɛ ka danni kɛ. O kuma jɔnni bɛ tanu ka fara ale kan? ala ye danni kɛ dantanfɛn façon bɛɛ lajɛlen na. A ye danni kɛ bunadamadenw na, ka danni kɛ mɛlɛkɛw la, ka danni kɛ jinɛw la, ka danni kɛ dabaw la, ka danni kɛ falenfɛnw na, ka danni kɛ kulubaw ani babaw, ka danni kɛ dantanfɛn bɛɛ lajɛlen na, ka danni kɛ dugumakolo la, ka danni kɛ sankaba 7 la. Maa min na ala bɛ nin danniba ninnu kɛ, il n'a pas posé la question à une seule créature sur son choix, sur le choix de cette créature. Comment veut-elle être? Veut-elle appartenir à quelle race de créatures? Cette question, Dieu ne l'a posée à aucune de ses créatures. Il a le choix. Il garde le choix. Lui et lui seul de créer ce qu'il veut créer, de maintenir en vie ce qu'il veut maintenir en vie, et de donner, de mettre un terme à la vie de la créature dont il veut mettre un terme à la vie. Ces décisions sont souveraines, sans appel ni recours. Dieu seul a tout créé, Dieu seul mérite
la soumission de l'ensemble des créatures, la dévotion de l'ensemble des créatures doivent être destinées à Dieu et à Dieu seul. Nous témoignons ainsi qu'il n'y a Dieu que lui et lui seul. Ambe sereya kafo batoma were cité minin batoli kaka fana karale ala kelembe. Ambe sereya kafo alakram Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka nabi mando alaka chidendo alaka jondo alaka dantan fendo. أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا. أقول يا الله كما منا يدانك كبداننا أقول ما دانتان فانتو ويرماده أقول أي تشيدنشي دانتان فانما كرنجرني الله بنا رمادون أني جينو الله كاي تشيدنشي أقول تشيدن ako o de bina ke ale ala sere yawmal qiyama ka fo kay mo ci de dantan fewma o ka le ala o ka le don o ka do kuma jina soro wira ma ale ala de jina danka kono fen bele jelenda wa ci den cira annana ay ala ka kuma kan lasi arsalahu shahidan ala ko nye ci den ci aga ke sere kafo nye kuma nye mo ci de mo mi metane ala ko fo ngadan fo nye nutendo kando shahidan témoin le jour du jugement dernier le messager d'Allah Muhammad, le dernier messager d'Allah, et l'ensemble de ses prédécesseurs viendront témoigner devant toute l'humanité de l'objet des missions pour lesquelles Dieu leur a envoyé à l'ensemble de l'humanité. Tous ces envoyés, tous ces messagers seront des témoins clés. Wa mubashiran, ces témoins ont été, ces messagers ont été également envoyés à toute l'humanité en leur qualité d'éclaireurs, de venir éclairer l'humanité. Que l'humanité ne reste pas dans l'obscurité. Que l'humanité ne sombre pas dans l'obscurantisme. Ces messagers ont été envoyés pour un but précis. Wa nadhira, ces messagers ont été également envoyés pour qu'ils soient à l'endroit de l'humanité des avertisseurs. Chaque messager a été envoyé pour remplir ces trois statuts. Témoin, annonciateur du message et avertisseur de ce qui attend toutes les créatures, plus particulièrement l'humanité. C'est cela qui nous permet, par la grâce d'Allah, de comprendre l'objet de notre présence dans cet univers. Sans ces messages, nous n'aurions aucune compréhension de l'objet de notre présence dans cet univers. Alaka hakli mandama. Chire nunun chirani kuma kaminye alaka menflo di ama. Chire nunun chirani kuma kaminye ka kuma kan nunun mine ka baraka nae alako keli noya ama. Kadaka ala madali ke gonsan ala dali ke ay kunde ke danina. Alaka jong. فقد خلق الله الإنسان وخلق له عقلا. Allah ko ale bunadama den dan ka dan cogo chenye ko jugu akoy fendo di adama dema ako adama den kaba ko yoro yo fende e jumenye
hakili akwai hakili min di adamaden ma ko di adamaden kabako yoro ye akwai le hakili min di adamaden ma yudruku bihi al-umur hakili ne be fem bela jelen duniya di adamaden ma wa yumayyizu bihi bayna an-nafi' wa ad-dar hakili ne be femi no e fenyumanye ko irada madena ako siratama femi no e jugumanye ko irada madena akiro janya ki mabuula was-salih wal-fasid femi ne fenyumanye ani femi ne fenjuguye hakili de be dan farakeni ni nyonje kaira ada madena ko bela jelena wal khair wash-shar feminye here ani feminye toroye hakli de beni fana irabuna adama de na miye here abo sera mine miye toroye abayre rodnya kama bola وقد أمر الله تعالى الإنسان أن يستخدم هذا العقل عليه hakli ni buna adama de ma de akala bara kafleli kenai kabara kenai kanyinin kenai yasabuna adama demba le alakam masaya abe doni do Allah yasabuna adama demba le alakase anale alakafanga hakli ne be doni rada maden nanta adama den sega miskara jarati Allah tellement alakafanga dante Allah tellement alakase dante Allah tellement alakabonye dante Allah nga hakili de ba to adama dembe fitini yalla ni hakili yo to adama denye fitini yalla o be ga sawiye ka adama de madoni kabla usraka adama din o be ga sawiye ka adama de ma anyinini kabla usraka bato ko nyuma kabla usraka o hakili be ga sawiye ka adama de ka dankunira Allah ka don ka fala male danku ensemble min kada le aka ke min kada aka fo min kada ya ko du min kada ya ko mi ngalo adama den dans kansande. Dieu n'a pas créé toutes ces créatures sans objet, pour rien ou par hasard, non. Cette compréhension est complètement erronée. Dieu, le Créateur suprême, il a régulé l'ensemble des créatures selon sa volonté à lui. Toutes les créatures sont régulées par le Créateur, par le truchement du noble Coran, le catalogue des créatures. Pour comprendre la vie de l'humanité, il faut lire le Coran. Pour comprendre la vie des animaux, il faut lire le Coran. Pour comprendre la vie des végétaux, il faut lire le Coran. Pour comprendre la vie des cieux, il faut lire le Coran. Pour comprendre le rôle, la vie de la terre, il faut lire le Coran. Bref, pour connaître les créatures, il faut lire le catalogue des créatures. C'est le Coran qui est ce catalogue. Ceux qui se sont éloignés du Coran se sont éloignés de la source du savoir, de la base du savoir. Donc ceux-ci, sans aucun doute, sombreront dans l'ignorance absolue. Qu'Allah nous préserve cela. Allah ka jong. Allah ka bon chogo ine lade. Ako adama dena chaya ko jamakulu fladrondo. Adama dena chaya ko jamakulu fladron. Jamakulu folo no e jamakulu la heremaye. Allah ko lu yemudi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا ala ko jamakulu la herema de mogoye mogomunu u jolen be ale ala kofo u be miri ale ala la u sigilen be ale ala kofo u be miri ale ala la u dalen be ale ala kofo u be miri ale ala la u be fɛn o fɛn na u be miri ale ala la u be ale ala kofo u be miri sankaba wolonwula la ka dancogo lajɛ ka kabakoya u be miri dugumakolo fɛnsɛn cogo la k'o dancogo lajɛ ka kabakoya u be miri ala ka dantanfɛn minnu b'u ɲɛfɛ an'u kɔfɛ an'u kɛrɛ la u ka dɔɔni sera min ma n'u ka dɔɔni ma se min ma o hakili b'a yir'u la k'a fɔ ko nin si ma kɛ gansan nin si ma k'a yɛrɛ ma dabaga de bɛ nin bɛɛ la wa kun de bɛ nin bɛɛ lajɛlen danni na u bɛ segin ka taa ala ma ni ala ɲɛsiranɲɛ ye u bɛ segin ka taa ala ma ni majigi ye ni ala ye u bɛ segin ka taa ala ma ni ala batoli ko ɲuman ye ka d'a kan u b'a faamuya k'a fɔ ala y'olu dan a batoli de kama wa olu bɛ sabati u ma batoli kan fo ka taa se saya ma a ko nin de ye jamakulu la hɛrɛma ye nka ala ko jamakulu filanan bɛ yen dɛ o jamakulu filanan ko de ye jamakulu la juguman ye ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins a ko ale ala ye adamaden caman de dan ni jinɛw caman de dan tayɔrɔ si t'olu la ni jahannama tasuma tɛ ko ka da mun kan lahum qulubun la yafqahuna biha ala ko ale ala ye dusukun d'u ma ko mais ça ne les sert à rien quand tu dusukun ko mago ɲɛ u ye c'est dusukun dabɔ kun ye miiri ni tasi de ye ko mais o tigilamɔgɔw olu ma dankun dɔn dusukun na walahum a'yunun la yubsiruna biha ala ko k'ale ye ɲɛkisɛ fila d'u ma ko mais ko fiɲɛtɔ bɛ min ye k'u t'a ye allahu akbar ja fɛn bɛ yen min ka jugu ni ɲɛ fila fiɲɛni ye ja ɲɛ fila fiɲɛni tɛ fiɲɛni na juguman ye fiɲɛni na juguman o de ye hakili ka fiɲɛni ye o de ye dusukun ka fiɲɛni ye ala ko adamaden caman de bɛ yen ale y'u dan tagayɔrɔ si t'u la ni jahanama tasuma tɛ mɔgɔw dɔ dusukun b'u la a tɛ dusukun ko mago ɲɛ u ye ɲɛkisɛ fila b'u la a tɛ ɲɛkisɛ ko mago ɲɛ u ma tulo fila b'u la a tɛ tulo ko mago ɲɛ u ma ala ko k'o tigilamaw yɛrɛ ye maaw ye ko bagan k'u ni bagan de ka kan ala ma da o ma a ko balhum adal a ko u yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ bagan kan ko ka d'a kan ko baganw n'u ka baganyaw k'olu ale ala bato cogo bɛ olu bolo ale ala bato waati bɛ olu bolo olu majiginnen don ale ala ye olu sɔnnen don ale ala ye nin b'a yira k'a fɔ jaa ala ma foyi kɛ gansan ala ye adamaden da ka organe minnu k'a la ja fonction de bɛ organe ninnu na ala fɛ fo organe ninnu k'o baara de kɛ ala ye pour que adamaden yɛrɛbakun ka kɛ hɛrɛ ye ka a yɛrɛbakun ma n'o ma kɛ ni o organew ma baara kɛ ala y'u da baara min kama ala ko organe ninnu bɛ kɛ o tigilamɔgɔw la komi bagan organe bɛ cogo min ko bagan yɛrɛ organe bɛ mago ɲɛ bagan ma ka tɛmɛ o tigilamɔgɔw kan ala ka ne n'aw kisi o ma ala ka ne n'aw kisi o ma n balima alisilamɛw ni mɔgɔ min ye ala ka danni lajɛ ka sankaba 7 fɛnsɛn cogo lajɛ pilier kelen t'a jukɔrɔ wallahi i b'a dɔn ko nin ma k'a yɛrɛ ma i b'a dɔn ko nin ma kɛ gansan ni mɔgɔ min ye dugumakolo fɛnsɛn cogo lajɛ i tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si ko dugukolo t'i jukɔrɔ i senkɔrɔ i bɛ ka tagama kan i b'a dɔn ko nin ma kɛ gansan nin ma k'a yɛrɛ ma n'i bɔra dugukolo ka yɔrɔ min na i bɛ taa cun yɔrɔ jumɛn kan i bɛ taa cun ji kan o baba minnu filɛ ye i b'a dɔn ko ninnu ma k'u yɛrɛ ma ninnu ma kɛ gansan ala ko k'ale de ye nin bɛɛ kɛ kuluba minnu bɛ dugukolo sanfɛ ko ninnu ma k'u yɛrɛ ma ninnu ma kɛ gansan ala ko k'ale de ye ninnu bɛɛ kɛ o tuma adamaden ka sigi ka miiri o la
k'ale ala ka masaya k'o dɔn ni o ye k'ale ala ka sebagaya k'o dɔn ni o ye adamaden ma hɛrɛ de ye ka da kan adamaden bɛ ala ka bonya ni ala ka sebagaya dɔn ni sira o sira ye o bɛ segin adamaden ma ni hɛrɛ de ye adamaden b'a ma ɲɛsira ɲɛ a n'a ma batoliko ɲuman sɔrɔ ni sira o sira ye o bɛɛ lajɛlen kɔ bɛ kɛ hɛrɛ de ye buna adamaden ma wa fil ard min ajnasi dawab wa anwahiha ni mɔgɔ min ye dugumakolo lajɛ ala kelen do ka daba qualité joli joli da dugumakolo kɔ kan i b'a jate ka sɛgɛn i tɛ s'a dan na ni mɔgɔ min ye babaw lajɛ ka kɔbaw lajɛ ka kɔgɔjiw lajɛ ka bajiw lajɛ dantanfɛn qualité minnu bɛ a kɔnɔna na ni adamaden ma deli ka hali min ye o de ka ca ka tɛmɛ adamaden delila ka min ye olu si ma k'u yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen kɛra dali masa de fɛ wa a ko a ma foyi dan gansan ala ko t'ale ka danni na a ko a ye fɛn bɛɛ dan kun dɔ kama a ko wa dantanfɛn na caya an bɛ mun dɔn an tɛ min dɔn Allahu subhanahu wa ta'ala ko bato wagati bɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka taga ale ma bato cogo bɛ nin bɛɛ bolo ka taa ale ma ko nka walakin aw adamadenw la tafqahuna tasbihahum aw tɛ dantanfɛn tɔw ka bato cogoya dɔn ala ye nin de fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ yaasa an adamadenw ka dɔn ko hali dantanfɛnw ma bɔ ala batoli kɔnɔ kulubaw ma bɔ ala batoli kɔnɔ babaw ma bɔ ala batoli kɔnɔ jiriw falenfɛnw ma bɔ ala batoli kɔnɔ dantanfɛn minnu bɛ gere kan minnu bɛ ji la minnu bɛ pan kama na minnu bɛ fɔfɔ ni si ma bɔ ala batoli kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen danna u b'u ma bato a bato waati a n'a bato cogoya la adamaden bɛ se ka to a yɛrɛ ma cogo jumɛn n'a ma dɔn k'a to a mata la ka sɔn a mata ma ka dan a ma dan yɔrɔ la ni adamaden m'o kɛ o tɛ kɛ ɲuman ye adamaden ma o tɛ kɛ hɛrɛ ye adamaden ma dɛ o bɛ kɛ kasara ni bɔnɛ de ye buna adamaden ma ala ka ne n'aw kisi o ma وقد تكفل الله برزق هذه الدواب ويعلم مستقرها ومستودعها أبو تقول لدى على كوكو دانفين ناتشايا قدمنا آدم الدين كتاب لا جنولا كتاب لا فلنفونا كتاب لا دابولا كدام تنفين ناتشايا قال يا الله بابلا جلين هرجيك دامانو يا بدا هلمي dantan fente Allah ka dantan fɛnw Allah te min dahirimɛ d'a ma d'une manière ou d'une autre sa ɲɛfiɲɛtɔ sa min n'a tɛ yeli kɛ o dahirimɛ o b'a ye o ye yɛrɛ wa jango k'a minɛ wa nka Allah b'o balo kɔngɔ t'o faga o bɛ Allah ka sebagaya yira hakilima la dɛ dugumɛnɛ n'a ka dɔgɔya mɛnɛmɛnɛ n'a ka dɔgɔya dugumɛnɛ n'a ka dɔgɔya Allahu jalla jalalu dali masa a ko ale b'a to a ka al-arshul azim sankaba wolonwula sanfɛ o fana sanfɛ ale Ala ka masaya sabatilen bɛ yɔrɔ min n'o ye al-arsh Ala ko k'ale b'a to a ka al-arshi la sufɛ san dibi la kuluwo dibi la a ko a bɛ mɛnɛmɛnɛ a b'a joli circulatɔ ye a jeli sira kɔnɔna na
nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye buna adamaden ka dɔn k'ale yɛrɛ adamaden ka dɔn k'ale ka dɔgɔ Ala ka danni na. a antum ashaddu khalqan ami sama. Ala bɛ adamadenw ɲininka alikuranɛ yɔrɔ dɔ la ko yali aw adamadenw aw de dali ka gɛlɛn wa walima san kaba 7 de dali ka gɛlɛn. Ala bɛ nin question poser adamadenw ko a ka alikuranɛ ba kɔnɔ. Alikuranɛ dɔnbagabaw ka fɔ la ko nin question yɛrɛ de fana ye nin question in jaabi ye. Selon les exégèses du Coran, certaines questions qui sont posées par le révélateur du Coran, ces questions sont également synonymes de réponse. Dieu interpelle par ces versets toute l'humanité. A antum ashaddu khalqan ami sama? Pensez-vous, vous les hommes, qu'il est plus difficile de vous créer que de créer les 7 cieux? Non. La créature des 7 cieux pour Dieu est beaucoup plus importante que la créature de l'ensemble, que la création de l'ensemble de l'humanité. C'est ça l'information. Il a été plus important, plus difficile, si on peut le dire ainsi, plus laborieux, si on peut le dire ainsi, de créer les 7 cieux plutôt que de créer les hommes. Celui qui a créé les 7 cieux ne fait même pas de comparaison entre le gigantisme de la création de 7 cieux et la création de l'homme. Cela veut dire que la création de l'homme est infiniment rien à côté de la création de ces autres grandes créatures. Ngolu be ala don de wolu be sira ala nya kuluba nunu be ala don baba nunu be ala don daba nunu be ala don nunu be ala bato u ka ala bato cogoya la nunu be ala bato u ka ala bato waati la wa nunu be ya do fana ko ala yu dan amuto u yɛrɛ ma gwansan adamaden se ka miiri cogo di ko ala y'ale dan de k'ale to a yɛrɛ ma min mana jigin a kɔnɔ a k'o kɛ walima min mana diya a k'o kɛ. N'o bɛ adamaden min hakili la o adamaden sina ka ɲɛnamaya n'a toro kan ka laban o tigilamɔgɔ bɔnɛna diɲɛ na a ka ɲɛnamaya la wa a bɛ bɔnɛna lahara. Ala ye dali kɛ kun de kama. Yɔrɔ dɔ la Ala b'a fɔ an ye a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ko adamaden k'a yɛrɛ kun dancogo lajɛ kɛ. Ibadallah, thumma liyanzur al-insan fi khalqi nafsi kama qala Allahu azza wa jalla وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ala be adamaden yɛrɛ kun wele a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ko ne ko adamaden t'i sigi k'a yɛrɛ kun lajɛ wa ale ala a ye adamaden dan ni complexité min ye a ye adamaden dan ni danko cɛɲi min ye a ye adamaden dan ka danko ɲɛ cogo min na i komi a b'a fɔ a ka alikuranɛ sura wɛrɛ kɔnɔ cogo min na suratu tin kɔnɔna na a ko laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim a ko ale ye adamaden dan ka danko ɲɛ kojugu. Allahu subhanahu wa ta'ala de kumakan ye nka a ye mun fɔ ka da kan thumma radadnahu asfala safilin. A ko mɛ adamaden dani n'a cɛɲɛ a n'a dani n'a cɛɲɛ n'a dani n'a dawula k'ale ala bɛ ban ka adamaden na jigin fɛn bɛɛ jukɔrɔ ka adamaden na jigin fɛn bɛɛ jukɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye ka adamaden kɛ bɔgɔ ye comme s'il n'a jamais existé. Illa alladhina amanu. Allah ko fona bora mola mu'minun liman yara ala la wa amilu salihat. Diɲɛ ɲɛnama ye kɔnɔ yan mɔgɔ minnu ka baaraw kɛra baara ɲumanw ye. Allah ko k'olu tigilamɔgɔw kɔni ma dan pour rien. Olu tigilamɔgɔw ma bɔnɛ u ka ɲɛnamaya la. Olu tigilamɔgɔw ka ɲɛnamaya a ye mago ɲɛ o ka lahara fana a bɛ k'u ma hɛrɛ ye. Allah ko nɔgɔya ne ni aw ye. Allah ko nɔgɔya ne ni aw ye. Allah subhanahu wa ta'ala
Nago kabe kuma dantan fɛnw kan a bɛ dɔɔnin de fɔ a tɛ miskara jarati fɔ a la tellement Ala ka danni ka bon cogo min na wa a ka danni kabakoya fana ka bon ten adamaden n'a caya e ka lajɛ diɲɛ da ni sisan cɛ mɔgɔ minnu défilela dugumakolo kɔ kan yali a bɛ miliyɔn jate de wa ayi yali a bɛ miliyari jate de wa ayi diɲɛ da ni bi cɛ mɔgɔ min défilela dugumakolo kɔ kan a bɛ milliers de millions de milliards de jate o adamaden n'a miliyari caya Ala ko k'ale ka danni cogoya la k'i tɛ adamaden cɛ fila walima muso fila ye yɔrɔ si k'olu ressemblance ye kelen ye à 100% ko t'ale ka danni na ko hali n'a kɛra différence fitinin ye ko n'i y'u lajɛ kosɛbɛ k'i b'a sɔrɔ u b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Les ressemblances entre les créatures est factice, mais en réalité les ressemblances ne sont jamais totales. Il y a toujours une différence entre des personnes qui ont en similitude beaucoup de choses. Il y a toujours une différence. Al-Qur'an aya do be ni no ala ba fo aya la kale bina na adamaden saya kofe kale bina adamaden na kunun tuguni kan ni do ala ko kura ako na ya adamaden na kunun tuguni kan ni do ala ko kura ala ya mun fo kale adamaden bolo konu ka ba bedan dan cogo la kuma cogo na ka ba bedan tenno abolo konu Allah est uniquement mina al-Qur'an kono, ça a obligé les scientifiques à se pencher sur ces versets. Dieu parle de la reproduction, de la récréation, de la résurrection de l'homme. D'accord, pas de problème. Mais là, dans ce verset, il précise, nous vous recréerons, nous vous ressusciterons, nous allons recréer juste comme vos phalanges. Les phalanges de l'homme sont ses doigts. Mais pourquoi Dieu précise ici, je vais vous reproduire jusqu'à reproduire tous vos doigts tels qu'ils sont? C'est là où les scientifiques se sont penchés sur la spécificité de la création des doigts de l'homme. C'est là où des savants d'un certain moment ont découvert qu'en réalité Dieu n'a pas dit ça pour rien. Ni ala ko ka bera madindan ka sega danin kan ka danin kuraya kala bulu konu ababe bla nola una nada madin teke kon na laje ka analyser kana famia ko jaja adamaden kamina ala ye danin damine fo alkiyama bɛ taa se don min adamaden si tɛ min tɛgɛ fila kɔnɔna dessin ni min tɛgɛ fila kɔnɔna dessin ye kelen ye ka mɔgɔ k'i tɛgɛ da tampon kan ka k'i bolo nɔ bila sɛbɛn na a dɔn na tan de ko adamaden n'a caya k'a si bolo ni si bolo nɔ tɛ kelen ye alikuranɛ de y'a yira mɔgɔ la n tɛ mɔgɔ kun t'a dɔn. Nous vous reproduirons jusqu'aux phalanges. Pourquoi préciser jusqu'aux phalanges, jusqu'aux doigts? C'est parce qu'il y a un secret dans les doigts. Il y a une science qui est profonde dans les doigts. D'où le chemin pour les savants de chercher à comprendre. Le Coran est comme ça. Il nous montre les lignes, les orientations. Il nous ouvre des brèches, mais il appartient aux doués d'intelligence de s'engouffrer dans ces brèches et de tirer les grands enseignements pour l'humanité. Qu'Allah nous donne un bon esprit, qu'Allah nous donne une bonne compréhension de son Coran et de ce qu'il a dit dans son Coran. Qu'Allah nous facilite l'action de tous les jours
en conformité avec les recommandations de son livre saint qui est le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.